আজ আন্তর্জাতিক যোগা দিবস। কলকাতার রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগা দিবস পালন করা হলো এবং সেখানে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বঙ্গে বিশ্বজনীন যোগ দিবস, 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন। কলকাতায় যোগ দিবস পালন, রেড রোডে যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাধারণের সঙ্গে যোগাভ্যাসে প্রধানমন্ত্রী, 35,000 মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সঙ্গে ছিলেন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। दोनों पैरों के बीच में 2 বঙ্গে इंची का दूरी बना के বিশ্বজনীন रखें। যোগ দিবস উৎসব, 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন। কলকাতায় যোগ দিবস পালন, রেড রোডে যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাধারণের সঙ্গে যোগাভ্যাসে প্রধানমন্ত্রী, 35,000 মানুষের সঙ্গে যোগাভ্যাস, ছিলেন রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আজ 12তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রেড রোডে যোগ দিবস পালন। শ্বাস নিতে নিতে পিছনের দিকে রেড রোডে যোগাভ্যাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। সবার সঙ্গেও করলেন যোগাসন। একাধিক যোগ অনুশীলন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ঘুরে দেখলেন বাকিদের যোগ অনুশীলন। রেড রোডে প্রশিক্ষকদের ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুধরেও দিলেন কারো কারো যোগ ভঙ্গি। যে ছবি দেখানো হচ্ছে আপনাদের, রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, একাধিক যোগ অনুশীলন প্রধানমন্ত্রী। ঘুরে দেখলেন বাকিদের যোগ অনুশীলন। রেড রোডে প্রশিক্ষকের ভূমিকায় মোদী। শুধরে দিলেন কারো কারো যোগ ভঙ্গি। यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একাধিক যোগ অনুশীলন প্রধানমন্ত্রী। ঘুরে দেখলেন বাকি যোগ অনুশীলন। রেড রোডে প্রশিক্ষকের ভূমিকায় প্রধানমন্ত্রী। শুধরে দিলেন কারো কারো যোগ ভঙ্গি। অন্যদিকে আপনাদের জানাবো যে 2014 সালে 11ই ডিসেম্বর যোগ দিবসকে স্বীকৃতি রাষ্ট্রসংঘের। বিশ্বজুড়ে 21শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত। 192টি দেশ উদযাপিত হচ্ছে যোগ। 192টি দেশে উদযাপিত হচ্ছে যোগ। 21শে জুন বিশ্বের সবচেয়ে বড় উৎসবের দিন। এবারের থিম সুস্থ বার্ধক্যের জন্য যোগ। বার্ধক্যকেও সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান করে যোগ। যোগ হলো মানব জীবনের চেতনার প্রকাশ। যোগ হলো শরীর, মন, আত্মার যোগ। যোগ করুন, নীরব থাকুন, মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যোগাভ্যাস শুধু জীবনযাত্রার জন্য অপরিহার্য নয়, বিশ্বের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যোগের কারণে এনার্জি বেশি থাকে। যোগাভ্যাস শান্ত ও চিন্তামুক্ত জীবনযাপনে সাহায্য করে, এমনটাই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है,
नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি বলেন যে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন মানুষের পরিচয় আশেপাশের মানুষের সঙ্গে জুড়ে থাকা। এই জুড়ে থাকার কথাই যোগ। শ্রী অরবিন্দ বলতেন আমাদের পুরো জীবনটাই যোগ। আজ সারা বিশ্বে সমাদৃত যোগ। যোগ দিবস তুলে ধরছে দেশের ঐক্যের ছবি। আমার পুরো জীবনটাই যোগ। গীতায় যোগের কথা বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या न हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে যোগ কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যোগের জন্য বাংলার থেকে সুন্দর জায়গা পেতাম না। কলকাতাবাসী স্বচ্ছতার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছে। নাগরিক কর্তব্য পালনে কঠোর পরিশ্রম কলকাতায়, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है,
नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है।